हेलो हाय नमस्ते। आज हूँ संडे संडे मु किसी इडली सांबर ये सब बनाए। आज सिमती इडली सांबर बनैया जाऊँगी दुकान रे आपण माने इडली सांबर बनै थिबाटा खाई थिबे देखिबो ता टेस्ट अलग आ निजे घरे बनै खाइबा टेस्ट अलग आ घरे मु इडली सांबर जो बनाए आमर होटल रे से इडली सांबर मगैकरी खाइबा खोजंतिनी घर ही इडली सांबर पसंद करती। आपण मानक भी मोर इडली सांबर देखेबी आपण भी सेई टाइप रो इडली सांबर बनैकरी खाइबे देखिबे केमती लागुची। माने बहुत मु सिंपल रे आमर तो सांबर बनैबार तारिका मु भी अलग सांबर डायरेक्ट सब पकाती मु डायरेक्ट पकाएनी। आपण मानक चलतु देखैबी मु जो टाइप रो करूची से टाइप रो करिकरी आपण माने खांतु। माने सिंपल पूरा सब जिनसर खाली पाटी के टेस्ट लागिबार अच्छे आउ किछि नाही। से सांबर एई बागी सांबर बनैबे इडली को भी केमिति बनैले भल लागिबो। आपण मानक घर को किए कुणिया आसीबो जदि से टाइप रो इडली बनैगिरी देबे। आपण मानक चलतु मु इडली सांबर आज बनैगिरी देखैबी। मुझे साइज करेगी डाल ये आज छोट कर डालिया डालिया आनला परा आनले खोलिनी हां खोलिनी तुमको धनिया पत्ता पकई चटनी लाटे हां कर दे मंड बळिया रे कर दो रे रे कर धनिया पत्ता खाइबा कथा धनिया पत्ता रे बहुत फायदा सेटा होउनी हो से स्पेशल होउनी निकालो जल्दी निकालो बोलने से भी नहीं निकलता है। इधर उधर खाली ए लेना है भाभी वो लेना है ऐसे बोल रहा है खाली नहीं लिया कुछ खाली रिफाइन सरसों का तेल एक पैकेट लिया आओ क्या लिया मुड़ी ना बादाम पकौड़ा लिया मुरही लिया। हाँ हुआ बादाम पकड़ा लिया कैसे बादाम पकड़ा खाली मूली का पैसा दिया बादाम पकौड़ा लिया एक पैकेट बड़ा पैकेट। ये भवानी नहीं दीदी बच्चा लोग काल से खा रहा है कटोरा ले लेके वो वाला कैसे छुपा के लिया कि क्या मालूम। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं अभी से कि अंगूर लाए आधा किलो ना दीदी उधर होगा तो सबको ही खाया और तुम लोग के देता है हमको इतना नहीं देता तो अमीर सामने से इतना हमको दिया नहीं ये वो लोग को बोलने से ही ठीक। मोर आउ गोटे घर पड़ोसी दीदी से अटंती से कौन कहला आपण माने भी टिके शुणिले से तांकर बहु विषय कहते से कहीं मते कहले तार द्वितीय दिन तांको बहु मुगिरी राउरकेला जाइथिलु से तार काम रे जाइथिला मोर काम रे जाइथिला किंतु मु पचारि किरी जाइथिली जो बु कहले मु हले जीवी कहि किरी सांग होई किरी जाइथिलु किंतु तांको सासु छुआ मन को संभाळुथला। जदि सासु छुआ मन को रखी तू जहाँ आणिलु छुआ मन को देलु तो सासु को हेले देबा कथा ता बहु सेटा देनी से ये से दीदी मते से कथा कहउचंती मु जाउथिले राउरकेला जहाँ किछि आणिले भी से मन को दिए किंतु से मु कहिले सेटा भूल बुझिछि से बहु कोन कहिबा आ आपण मानक मोर इडली सांबर देखैबा टिके डिस्टर्ब होला भल करी मु देखै पारिनी। आपण देखंतु मु बिरी चाउल सांगे सांगे बाटिकी फ्रिज रे रखी दिए आमर बाहर रहेनी जो बाहर रहिले फुलिब पिठा बिली कहती नाही आमर बेसी बाहर रहिबनी बेसी खट्टा भी हबनी
ଯାହା କରିବ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ଇଡ଼ଲି ମାନେ 10:30 ବାଜିଲାଣି ଦିନର, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଜଣେ ଆସିଲା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାର ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବି, ରାଗୁଛନ୍ତି ବି। 10:30 ହେଲାଣି, ମେଡ଼ିସିନ କେତେବେଳେ ଖାଇବି କହିକିରି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇଲି ଇଡ଼ଲି, ତାକୁ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ କୋର ଭାଜିଛି, ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋର ତା ଉପରେ ପକେଇବି। ପକେଇ ସାରିକିରି ସେଇଟାକୁ ସିଝା ବସେଇବି। ସେଇଟା ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସିଝିବା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଅଲଗା, ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ବି ବାହାର କରିବନି। ଟିକିଏ ଭଲକରି ସିଝିଲେ ମାନେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଗିବନି, ବାହାରିବ। ଆଉ ପାଣି ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଢାଳି ଦିଏ, କାହିଁକି ସେ ଇଡ଼ଲିଟା ନରମ ହେବ। ନରମ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବାହାରେ ରଖିଲେ ହିଁ ପିଠା ନରମ ହେବ ବୋଲି ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ଫେସ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧାରା। ସେଥିଲାଗି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହଟେଇଲି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ହିଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ନ ଦେଇକି କରିଲେ ଆମ ଘରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ କହୁଛି, ତୁମମାନେ ବି ଯେବେ ଇଡ଼ଲି ବନଉଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଡ଼ଲି କରିକି ଖୁଆଅ। 5ଟା ଇଡ଼ଲି ପାଖରେ 10ଟା ଇଡ଼ଲି ଖାଇବ। ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି, ଯାଏ ବସେଇବି। ଖାଇବାକୁ ଚଲେଇଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବର ବନେଇବି ତାହିଁରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ସବଜି ପକେଇବିନି। ମୁଁ ଟିକେ ବାଇଗଣ ପକେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ପକେଇଛି, ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ପକେଇବି। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ପକାଉଛି। ଡାଲି ଆଉ ଇମଲି ଖଟା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଇମଲି ମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ବି ବେଶୀ ଖଟା ନାହିଁ। ମୋ ଲୋକକୁ ଖଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ପୁରା ବୋବାଲ କରିବ। ଟିକିଏ ସାମ୍ବର ଖଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବେଶୀ ମୁଁ ଖଟା କରିନି, ହେଲେ ବି ମୋ ଲୋକ ଚିଲେଇଛି। ସେ ଦିଦି ତ ପଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଲୋକ ରାଗିଲାଣି ବେଶୀ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରିବି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଖାଲି ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାରିପତ୍ତା ଏଇଟା ହିଁ ବଘାରିବି, ଆଉ କିଛି ଦେବିନି। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ବଘାରି ସାରିଲେ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ବି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇଲି। କାଲି ଟିକେ ସିଝି ନଥିଲା, ଏଇ ସନ୍ତୁଳିଲେ ବି ସିଝି ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇକିରି ଢାଳିଦେବି। କାଲି ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଟା ହଟେଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଲୋକର ରାଗିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ନହେଲେ କେମିତି ରାଗିଛି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି।
ଦେଖେଇଦେବି ଆମର ବାହାର ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ାକ। ବାହାରେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଆଗକୁ ଗଲେ ରୋଡ଼ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ସବ୍ଜି ବଜାର ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଟିକେ ଚହଳ ଗହଳ ଅଛି। ଏଠି ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଦୁଇ ତିନିଟା ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି।